Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastamir ila barnamaj bahwa kalimat wan nasaih wa kalimatul wada' min al-muhtaram Dr. Sayyid Muhammad bin Ahmad Ar-Ruqaimi Al-Husaini. Wal waqtu mufawwad ilaih. Wa yutarjimuhu Fuad. Fadal. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد، نشكر أولا معهد نهضة الوطن ممثلة برئيستها أمنا المجاهدة البارة الناسكة الحاجة ستي ريحان زين الدين عبد المجيد، والشيخ زين الدين الثاني والشيخ خير الفاتحين على استضافتهم لنا في هذه الشهرين السابقين. فقد جلسنا هنا في هذه المدة أكثر من شهرين وأسبوع، فنشكرهم على استضافتهم لنا ولأهلي ولابني، ونقول لهم جزاكم الله عنا كل خير، ونقول جزاكم الله عنا وعن والدنا السيد أحمد الرقيمي رحمه الله تعالى كل خير. نشكركم على حسن استضافتكم وحسن استقبالكم لنا، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Pertama-tama beliau menyampaikan salam ta'zim, salam penghormatan, wabil khusus utamanya kepada Rais Am Dewan Mustashar Pengurus Besar Nahdlatul Watan Ummuna Al-Mujahidah An-Nasikah Al-Barrah Ummuna Hajjah Siti Rayhan Zainuddin Abdul Majid, dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Maulana Syekh Tungguru Ki Haji Lugudi Muhammad Zainuddin Ats-Tsani LCMPDI, dan wabil khusus kepada Tungguru Haji Lugudi Muhammad Khairul Fatihin SOS MM. Beliau menyampaikan syukur yang tak terhingga khususnya kepada beliau-beliau dan seluruh keluarga beliau yang telah menyambut dan mengundang dan menyambut kedatangan beliau sehingga bisa beliau tinggal di sini selama 2 bulan. Selama 2 bulan beliau melaksanakan pengajian-pengajian, dan itu semuanya berkat daripada istidafah, berkat sambutan daripada Maulana Syekh
Hamzan Wadid II yang telah mendatangkan beliau di tempat kita yang sangat mubarak ini. Dan beliau mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan yang telah engkau berikan kepada kami, bahasan beliau. Jazallahu anna wa an walidina As-Sayyid Ahmad Ar-Rukaimi khairul jaza. Beliau mendoakan semoga antum semua, semoga kita semua, wabil khusus kepada Rais Am dan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Watan dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan dan para guru-guru kita, para masyayikh kita. Beliau mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa-jasa pelungguh sami. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa-jasa pelungguh kami atas kebaikan pelungguh kami kepada kami, bahasan beliau, dan tentunya kepada orang tua kami yaitu As-Sayyid Ahmad Ar-Rukaimi Al-Qudaimi Al-Husaini rahimahullahu taala. Thumma نخبركم ونأمركم يا أيها الطلاب الطالبات ويا أيها الحضور أجمعين ويا أيها المشايخ والحاضرين أجمعين اشكروا الله عز وجل واحمدوه. احمدوا الله عز وجل أن الله عز وجل أنعم عليكم بنعمة عظيمة أن كنتم من أبناء نهضة الوطن وكنتم من النهضيين والنهضيات وكنتم تحت راية الإمام القطب الأكبر الشيخ زين الدين الأول رحمه الله تعالى، والآن تحت راية أمنا ريحان وتحت راية الشيخ زين الدين الثاني. فأنتم الحمد لله أصبحتم تحت راية العلماء والأولياء وكنتم تحت لوائهم، فاشكروا الله عز وجل على هذه النعمة وعلى هذا الاصطفاء وعلى هذا الاختيار. الله عز وجل يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فاحمدوا الله أن كنتم تحت هذه الراية، فحافظوا وقدروا هذه النعمة. يقول الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. وأيضا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فاشكروا هؤلاء وقدروا هذه النعمة حق قدرها. Beliau mengajak kita semua untuk selalu bertahmid, bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar. Laqad an'amallahu 'alaikum ni'matan 'azimah. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kita semua nikmat yang sangat besar. Kita dijadikan menjadi abna'i Nahdlatul Watan, menjadi anak-anak Nahdlatul Watan, generasi-generasi Nahdlatul Watan, menjadi pelajar Nahdlatul Watan, menjadi murid guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh, dan kita dijadikan menjadi nahdiyin wan nahdiyat, menjadi warga-warga Nahdlatul Watan di bawah bendera daripada tahta rayati al-mujahidah Ummina Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, di bawah naungan, di bawah bimbingan beliau dan di bawah naungan dan bimbingan daripada Maulana Syekh Hamzan Wadid II, dan wabil khusus kepada beliau kepada guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh, yaitu Qutbul Aqtab Sultanul Awliya, yaitu Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Al-Awwal, bahasan beliau. Karena beliau selalu di dalam pidato-pidato, dalam pengajian-pengajian beliau tidak lupa beliau menyampaikan hal ini supaya kita menyadari bahwa ini merupakan nikmat Allah yang besar bagi kita. Kita dijadikan sebagai murid-murid beliau, murid-murid yang dipilih menjadi pengikut setia, menjadi murid yang setia kepada beliau untuk terus berjuang di Nahdlatul Watan. Itulah sebabnya beliau memesan kepada kita, hendaklah
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap orang nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama imamnya, dan imam kita yaitu Maulana Syekh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yaitu beliau adalah Syekhul Akbar, Imamul Kabir, beliau adalah Imam Al-Mujahid. Dan kita sudah tahu bersama, kita sudah ketahui bersama, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau nanti di hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma nad'u kullu unasim bi imamihim. Di hari itu kami akan memanggil seluruh umat manusia ya di bawah imam-imam mereka, di bawah pimpinannya imam-imam mereka. Dan mudah-mudahan kita akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ngiring guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh, dan ngiring Ummuna Al-Mujahidah An-Nasikah Al-Barrah, termasuk juga mengiring yaitu Maulana Syekh Hamzan Wadi II yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan ini menjadi bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu besar jasanya beliau kepada kita semua. Tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita ukur dengan apapun. Jasa beliau sangat luar biasa. Oleh karena itu beliau menyampaikan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh, dan barang siapa yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dari jasa seseorang, ya jasa gurunya, jasa orang tuanya, maka hendaklah dia bisa berbalas jasa dengan baik. Hendaklah dia selalu patuh kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya. Fa illam tukafi'u fad'u lahu. Kalau engkau tidak bisa berbalas jasa, minimal engkau selalu mendoakannya. Dan beliau juga menyampaikan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, mensyukuri nikmat Allah yang besar ini, maka aku akan tambah nikmatku. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga menyampaikan sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tentu harus bersyukur juga kepada guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh, kepada Ummuna Al-Mujahidah An-Nasikah Al-Barrah, dan kepada Maulana Syekh Hamzan Wadi II sebagai murabbi kita, sebagai mursyid kita. Beliau adalah khalifah daripada Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Al-Awwal. Beliau adalah pengganti daripada guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Maka hendaklah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berterima kasih kepada jasa-jasa beliau. Man la yaskurillah man lam yaskurin nas. Tidak bersyukur orang, tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia. ثم إن هذه المعهد والمتمثل برئاسة الشيخ زين الدين الثاني يستضيفون المشايخ من مكة المكرمة ومن المدرسة السلطية، ويستضيفون كذلك المشايخ من آل البيت، من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاستضافوا بالأمس الشيخ مصطفى، وجاء الشيخ أحمد يار واستضافوني، وما زالوا ما شاء الله مستمرين باستضافة المشايخ واستدعائهم إلى هذا المكان المبارك لكي يحضروا لكم أهل مكة وعلماء مكة إليكم، فكأنكم قد عشتم في مكة، وكأنكم قد نظرتم إلى أهل مكة ونظرتم إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله أن الله قيض لكم رئيسكم والرئيسة أمنا المجاهدة ست ريحان زين الدين عبد المجيد على حرصهم على استضافة هؤلاء المشايخ واستدعائهم إلى هنا حتى تروهم وتنظروا إليهم وتسلموا عليهم. فالحمد لله على هذه النعمة. Kemudian nikmat yang berikutnya bahasan beliau, bahwa tradisi kita di Nahdlatul Watan dari sejak zaman hayatnya guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh sampai saat sekarang ini dilanjutkan oleh guru kita Maulana Syekh Hamzan Wadi II, selalu mengundang para ulama-ulama
dari Mekah, dari Ahlul Bait, dari zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu datang ke tempat kita niki pesan beliau. Ya, mengundangnya, kemudian menyambutnya dengan baik, kemudian menjaganya dan sebagainya, melayani apa yang mereka butuhkan dan sebagainya. Itu merupakan nikmat Allah yang sungguh luar biasa. Seakan-akan di saat kita bertemu dengan beliau, dengan Maulana Syekh Abu Abdullah Mustafa Abi Zayyan At-Tilimsani, kemudian dengan Syekh Ahmad Yar yang masih berada di tengah-tengah kita. Begitu juga para ulama-ulama sebelumnya, para masyayikh-masyayikh kita sebelumnya dari Makkah Al-Mukarramah. Tentu di saat kita bertemu dengan beliau di tempat ini, seakan-akan kita semua sedang berada di Mekah bahasan beliau. Karena kita melihat langsung orang-orang yang para ulama-ulama, para aulia-aulia Allah yang datang dari Mekah, termasuk juga dari Ahlul Bait, termasuk beliau dan keluarga beliau. Alhamdulillah, beliau sangat senang, bahagia sekali ya dengan kita menyambut beliau dengan sebaik-baiknya di tempat niki. Dan di mana-mana beliau selalu menyampaikan hal itu karena beliau sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita yang sangat luar biasa ini. فعليكم بعد توالي هذه النعم عليكم شكر الله عز وجل، وقد نبهنا عليكم بهذا الأمر، وكذلك عليكم بالعهد والوفاء والتمسك بهذا الصرح العلمي العظيم. فعليكم بالوفاء وبالعهد والانتماء تحت راية المجاهدة أمنا ست ريحان زين الدين عبد المجيد والشيخ محمد زين الدين الثاني. فعليكم أن تنتموا تحت رايتهما وراية الشيخ خير الفاتحين، فتنتموا تحت رايتهم وتكونون مخلصين لهم وتوفوا بالوعود والعهود. فلا بد أن تتحزبوا تحت رايتهم وتكونون تحت حزبهم وتكونون مخلصين لهم وتسمعون وتطيعون. فهذا من باب الوفاء ورد الجميل لهم. فلا تضيعوا أنفسكم بأن تتركوا هؤلاء. فمن يترك ومن ينقض العهد فإنما هو الخسران وهو الذي يخسر. فأما هم ما شاء الله يعني ما زال تحفهم علماء مكة، فمن يتركهم فهو الذي خسر. أما هم ما شاء الله علماء مكة وأهل البيت من مكة معهم وهم فيهم ومعهم بالدعاء والإخلاص وبالدعاء لهم. فلذلك عليكم ألا تتركوا هؤلاء الصرخة العلمية العظيمة في لومبوك، وإن شاء الله ستنتشر في كل أرجاء إندونيسيا وإن شاء الله في العالم أجمعين. Beliau menyampaikan kepada kita semua, hendaklah kita selalu sami'na wa ta'na, selalu setia terhadap janji baiat kita bahasan beliau. Apa yang telah kita ucapkan, janji baiat yang sudah kita ucapkan di hadapan Maulana Syekh, guru besar kita Al-Muwafullah Maulana Syekh, di hadapan Maulana Syekh Hamzan Wadidwa, di hadapan Ummuna Al-Mujahidah An-Nasika Al-Barrah, Ummuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Setiap kita dijazahkan, setiap kita dibaiat, setiap kita berikrar untuk selalu setia, ikhlas, setia ngiring perjuangan beliau dari dunia sampai akhirat. Hendaklah kita selalu ingat bahasan beliau al-wafa. Al-wafa itu kita menepati janji. Jangan sampai kita ingkar janji, jangan sampai kita membatalkan janji yang sudah kita ikrarkan di hadapan beliau. Hendaklah kita selalu berada di rayahnya beliau, di bawah benderanya beliau. Jangan sampai kita berubah haluan bahasan beliau tadi, supaya selalu kita istiqamah melaksanakan seluruh perintah-perintah beliau. Apa yang telah beliau wasiatkan, apa yang beliau perintahkan, hendaklah kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan amanah, dan tentunya dengan penuh keikhlasan bahasan beliau. Hendaklah kita ngiring itu dengan ikhlas.
karena ikhlas itu merupakan rahasia dari segala perjuangan. Kalau kita tidak ikhlas maka tidak ada gunanya perjuangan kita. Itulah pesan beliau tadi, dan tentunya kalau kita sudah ngiring beliau, ikhlas ngiring beliau, kita juga seperti mengiring ulama-ulama kita yang dari Mekah. Intinya beliau menyampaikan bahwa kita sebagai murid Al-Mu'afullah Maulana Syekh harus tetap setia di dalam Nahdlatul Watan. ثم نوصيكم بالاستمرار في طلب العلم ألا تنقطعوا، فمن تخرج لا ينام بل لا بد أن يكمل مسيرته العلمية، فاطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، فالعلم ليس له نهاية، فعليكم بالاستمرار. إذا تخرجتم من معهد دار القرآن والحديث المجيدية استمروا في الكليات واستمروا في الماجستير والدكتوراه، وهكذا السلسلة العلمية ليست لها نهاية. وحتى إذا أخذتم الدكتوراه استمروا في طلب العلم على يد المشايخ. العلم بيد الصدور، لكن الشهادات إنما هي يعني كأسباب لأجل قوام الحياة ولأجل أمور أخرى، ولكي يعم نفعك ويكثر الانتفاع بك. فلذلك عليكم بالاستمرار في طلب العلم وألا تنقطعوا. فأنا إن شاء الله سأسافر إن شاء الله إلى مكة، وهناك في مكة أنا أدرس طلاب، وفي نفس الوقت أنا طالب علم، وسأذهب إلى مصر إن شاء الله بإذن الله تعالى أدرس الدكتوراه هناك، وحكون طالب علم مثل ما كنت هنا شيخا سأكون هناك طالبا. فطلب العلم ليس له نهاية، فلذلك عليكم أن تستمروا وألا تنقطعوا في طلب العلم. ولأجلك كان يدعو هذا الدعاء كثيرا الوالد رحمة الله عليه، وهو مأثور عن الأئمة الكبار عن إمام الحرمين الجويني وغيره: اللهم لا تقطعنا عن طلب العلم بقاطع ولا تشغلنا عنه بشاغل، فاحرصوا ألا تنقطعوا عن طلب العلم. Kemudian wasiat beliau, hendaklah kita semua santri-santri Nahdlatul Watan, tulab talibat, Ma'had Darul Quran wal Hadis, untuk selalu istimrar menuntut ilmu, terus menerus menuntut ilmu. Tidak bosan-bosannya kita menuntut ilmu. Kalau kita sudah selesai di Ma'had, bahasan beliau, kita lanjutkan di kuliah adab Institut Agama Islam Hamzan Wadi, kita kuliah dengan fakultas-fakultas yang banyak di sana. Kemudian bisa kita lanjutkan ke magister, kemudian ke doktor. Bahasan beliau juga sedang melaksanakan, sedang melanjutkan kuliahnya di Al-Azhar Mesir, yaitu di doktor. Padahal beliau sudah doktor, tapi mau beliau doktor lagi supaya murakkab doktornya. Nah itulah beliau itu, Masya Allah, luar biasa. Karena semangat ilmu, bahasan beliau, ilmu itu harus kita tuntut dari minal mahdi ilal lahdi, dari boyan ibu kita sampai kita masuk liang lahat. Jadi semua kita menuntut ilmu, kita tidak akan pernah bosan menuntut ilmu. Dan beliau selalu mendoakan supaya kita tidak terputus menuntut ilmu. La taqta'na anhu biqati'. Ya Allah, janganlah engkau putuskan kami dari ilmu itu dengan adanya kesibukan-kesibukan duniawi dan yang lain-lain, supaya terus kami menuntut ilmu sampai akhir hayat kami. Itu bahasan beliau tadi, selalu itu menjadi doa beliau setiap ada majelis. Di akhir majelis beliau selalu mendoakan kita dengan doa yang tadi, dan bahkan beliau mengatakan, andai kata pun kalian sudah selesai doktor, tetap kalian hadir di majelis para masyayikh, bahasan beliau, untuk menuntut ilmu. Itu pesan beliau yang terakhir mungkin karena waktu niki. ثم اجتهدوا في طلب العلم واحرصوا على تضيعوا أوقاتكم، ومن تفته ساعة من عمره تكن عليه حسرة في قبره، فاحرصوا على الوقت، اعمروا أوقاتكم، لا تضيعوا الأوقات فيما لا نفع له، اجتهدوا في طلب العلم، فأنتم الآن في سن مبكر، فاحرصوا ألا يفوتكم هذا الخير وألا يفوتكم هذا العلم في هذا العمر المبكر. فالعلم في الصغر كالنقش
على الحجر، وهذه فرصتكم الذهبية فلا تضيعوها. فلذلك يعني حافظوا على الأوقات، وكذلك قووا حفظكم في المتون العلمية وفي الحفظ القرآن الكريم وغير ذلك. فهذا الاجتهاد مهم جدا، لا ينال العلم براحة الجسد. والله عز وجل يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فلا بد من شدة ولا بد من عزم. ويقول الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فلا بد من قوة وهمة قوية جدا تعلو بها لكي ترقوا وتترقوا إلى المراتب العالية جدا. فعليكم بالجد والاجتهاد وحفظ الأوقات.